एमितिका जिला सारा ओडिशा रे कौड़ी लोककला केते कोन अछि मु जानिनी किंतु मिनिमम 64 टा लोककला एपर्यंत ए गंजाम माटी रे बंची के रहिछि। इतिहास समृद्ध आम लोककला लोक संस्कृति समृद्ध ए गंजाम जिल्लार मु बहुत भल पाए जने भाई अछन्ति तांका नाम अछि जगदीश भाई। एई भंजनगर महोत्सव कमिटीर सी भी कल्चरल सेक्रेटरी अछन्ति। ताकू मु पचारली आज्ञा मु तो मयूरभंज पिला ये भंजनगर सेठी भंज थिला एठी किमिति भंज होला सी मते कहले ये चली बर्तमान 2026 1294 वर्ष तले माने 732 मसीह एठी उपेंद्र भंजकर जो जगह थिला से जगह से राजत्व रे नंदवंश राजा करथिले एवं नंदवंशकर पिलापिली आ किछि हेला नै। तो सी कहले रजाकूल को संभाळिबा पई रजा पुओ ही दरकार। जदि भूमुसर रे रजा रहिबेनी ताने राजत्व चलिबो केमिति। सी तापरे भल ब्रीड रो छुआ खोजिले कोठु आनिबा हमें पश्य करिके एवं सी मयूरभंज राज परिवार रु भंज परिवार रु दी जण को आनिले एवं से माने भूमुसर राजत्व करथिले। जेते बेले भी भंज राजा माने आसिकी भूमुसर राजत्व कले सेते बेले भंजनगर सुवर्ण समय थिला। सेही समय रु ये जगह आइछि भंजनगर। तेणु मत लगे जे मयूरभंज रे ठिया हेले मते जो फील आसे भंजनगर रे ठिया आइछि आज सेही फील आछि। ए भंजनगर माटी के मोर कोटि कोटि प्रणाम। इतिहास समृद्ध संस्कृति लोककला परंपरा को जदि ओडिशा भितरे घाटी आनिबे सबुठारु जो जगह अधिका उज्जीवित अछि माने जीवन पाइकी अछि आम लोककला आम लोक संस्कृति आम ओडियात्व सेटा होछि गंजाम माटी एवं गंजाम माटीर ऐतिहासिक शहर भंजनगर। भंजनगर आज एडे बड़ ठाकुराणी यात्रा रे सर्वप्रथमे प्रणाम कली मु व्यघ्र देवी को मां ठाकुराणी को एवं 19 वर्ष धरिकी जो अनुष्ठान चली आसला बेले मु जेतेबेले पचारली आज्ञा इतिहास शहर ये भंजनगर आगु ये अनुष्ठान टी 19 वर्ष है किए चल तो बहुत गुरुजन को ना आसला मुझे एत मन रखी पारिनी। तथापि सेक्रेटरी प्रेसिडेंट कथा जो पचारि मत कहले प्रेसिडेंट आमर होउछन्ते राजेंद्र बाबू जोरदार ताली दियंतु। एवं आज वर्किंग प्रेसिडेंट जी कार्यकारी सभापति अच्छा आम विष्णु बाबू नाकि आउ गोटे ताली हो जाऊ प्लीज। सेक्रेटरी अच्छा सुधीर बाबू एवं सबुठारु बड़ ए कार्यक्रम रे जो जहाँकर अवदान अच्छी जहाँ आज भंजनगर ठाकुराणी यात्रा एते सुंदर मात्रा रे रूप नहीं पारिछि। आज आपण माने एते संख्या रे गहली आसिला बेलू गाड़ी भीतर को पशि पारुनी सेथिपाई सबुठारु बड़ श्रेय जीव आमर अति प्रिय विधायक प्रद्युम्न भाई गोटे जोरदार ताली दियंतु। निजे इच्छा करिसेंती जहाँ आज पर्यंत कौन सी विधायक भंजनगर ठाकुराणी यात्रा कर नथिले प्रद्युम्न भाई करके देखैछन्ती। जदि विश्वास होनी थरे कमिटीर कर्मकर्ता मानक पचारिक देखिबे सबुठारु बड़ ताली रे प्रद्युम्न भाई आउ थरे समस्ते मारंतु प्लीज। ये ताली प्रद्युम्न भाई को कोटी कोटी टंका दब ना किंतु आसंता वर्ष ये ठाकुराणी यात्रा को आउ 2 वर्ष पर जोटा हम आहुरी बड़ रूप बड़ रंग देकी किमिति करा जिवो सेथिपई प्रद्युम्न भाई हाथ रहिबो। जी कमिटी मेंबर मानक आज देखुची आसवा पाखु झाड़ नाल हो गंजी चढ़ी तो कहते उदा खंडे खंडे कार्ड पकई समस्त लिखाई भंजनगर ऐतिहासिक ठाकुराणी यात्रा समस्त गोटे ताली मारंतु। कारण मु गला थर कही जे थरे मते जने पचारला जे कोणार्क मंदिर किए तैयारी करथिले मु कहली लांगुला नरसिंहदेव ना लांगुला नरसिंहदेव जदि कोणार्क मंदिर तैयारी करथिले ताने 1200 बढ़ई को मूलार चुपा छड़ौथिले। आज विधायक ना मु कहबी प्रेसिडेंट को ना कहबी सेक्रेटरी को ना कहबी एमाने आज्ञा गुरुजन लोक एमाने ऊपर जगह बसी खाली सुपरविजन करिवे किंतु खटिबे जो पिला सेही मानक पई आज ये प्रोग्राम रूप नैछि सेही मानक पई गोटे ताली हो जाऊ। मुझे पचारि विधायक ना कहबी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ना कहबी मते जड़े भाई ना कहले कहले कहारी ना कहबेनी। कारण जदि आमे भाबू मु करूची कार्यक्रम ताली कार्यक्रम बंद हो जो दिन कमिटी कहबो मु नुहे आमे करूचु कार्यक्रम से अनुष्ठान 19 वर्ष नुह 19,000 वर्ष पर्यंत चलिबो। जय मां ठाकुराणी जय हो। एडे सुंदर बाछी बाछी राजेंद्र बाबू गुरुजन लोक सुधीर बाबू गुरुजन लोक विष्णु भाई अच्छा प्रद्युम्न बाबू अच्छा ये सब कथा संभाले सांस्कृतिक दायित्व मान कल्चरल डिपार्टमेंट 2 जन को देइछन्ती से 2 जन बुढ़ा हेबे नाही। कारण जनकर 54 वर्ष जनकर 52 वर्ष से 2टा जक बाहा ही ना
ଜଣେ ଆମ ଜଗଦୀଶ ଭାଇନା, ଜଣେ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଭାଇନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଏଠି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ଜୟ ମା ଠାକୁରାଣୀ, ଜୟ ମା ବ୍ୟଘ୍ର ଦେବୀଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ଭାଇ ଇକୋଟା କାଟିଦେଲେ, ଇକୋ ପୁରା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ବାସ୍, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶୁଭିଲା। ସେତେବେଳେ ପାଖରୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛି। ହଲ 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 ଅଧା କହୁଛି ଅଧା ବୁଝି ହଉନି, ଠିକ ନା ଭାଇ? ନାହିଁ ଆରେ ଭାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍। କଞ୍ଚା ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ କୋଉ ଟିଭିରେ ଆସୁଛି ନା ସିନେମାରେ ଆସିଛି, ଆଖି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଯାହା କହିବା ଢୋଟା ଶୁଭିବ। ଭାଇ କହିଲେ ହେ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ଇଏ ଗୋଟେ ମିଶିନି ଏଠି, ମୁଁ କହିବି ଗଲା, ସିଏ 3 ଦିନ ଯାଇ ଗଲା 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 ଗଲା, କିରେ ତୋର ସରିଲେ ତ ମୁଁ କହିବି। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ କ୍ରସ୍ କଲି, ଏବେ ନୟାଗଡ଼ଟା ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ ଦେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଇକି ଆସେ, ଏବେ ନୟାଗଡ଼ ସାଇଡିକି ରହିଗଲା ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ରେ। ମୁଁ ପୁରା ଶରଣଗୁଳ ଆଗରେ ବାହାରିଲି। ଆସିଲା ବେଳେ ସେତେବେଳକୁ 4:30 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ହବ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ରାସ୍ତାରେ ହଳ ହଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧେଇକି ଡାଙ୍ଗା 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 ଡାଙ୍ଗା। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲି ଇଏ ବୋଧେ ବିଲୁରୁ କାମ କରି ଗାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନା, ଏଗୁଡ଼ା ଧୋବୁରା ଚିକଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ବିଲ କାମ କରିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ତାପରେ ମତେ ଦେଖିଲି ଇଏ ସବୁ ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କ'ଣ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାଲିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଯେଉଁ କରୋନା ରୋଗଟା ଗଲା, ଆପଣ ଭଲ କରି ମାର୍କ କରିବେ, କରୋନା ଆମେ ସିନା କହୁଛେ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି କରୋନାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଗୁଡ଼ା କହିଲେ? ଯୋଉଗୁଡ଼ା ସେଇ ସମୟରେ +2 ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ମୋ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟୋକା ଥିଲା, ମୁଁ 200% ସିଓର ସିଏ ତା 14 ଜନ୍ମ ଯିବ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 21 ମସିହାରେ ତାର ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଲା, ସିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହିଁ, ପାସ୍। ଯେଉଁଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଆସିକି ମୋତେ ଏମିତି ଜୁଆର ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ବୋଧେ ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାସ୍ ହେଇଗଲି କିରେ? କହିଲା ହାୟାର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ମୁଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଛି? କହିଲା 113%। ତ ସେ ପିଲାକୁ ଯଦି କହିବେ କରୋନା ଖରାପ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଚପଲ ଖୋଲିକି ପିଟିବ। ବରଂ ଆଜିକାଲି ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି +2 ମେଟ୍ରିକ, ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଭୁ ସେ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ 4 ମାସ ଟିକେ କରୋନା ପକେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବି ପାସ୍ କରିଯାଉ। ସେ କରୋନା ରୋଗ ବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆପଣ ଭଲ କରି ମାର୍କ କରିବେ। ତା ପର ପାଖରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ରାତିରେ ଦେଖିଥିବେ, ଭଲରେ କଥା ହେଇଥିବେ, ହଠାତ୍ ସକାଳୁ ଶୁଣିଲେଣି ସେ ଲୋକଗୁଡ଼ା ମରିଗଲେଣି। ଏମିତି ହଉନି? ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ଦେଖିଥିଲି କ'ଣ ମରିଗଲା ସେ ଲୋକଟା। ତାମାନେ କରୋନା ଗୋଟେ ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିକି ଆମ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି, ରାତିରେ କାହାକୁ ଦେଖିଥିବେ ସେ ସକାଳେ ଥିବ କି ନାହିଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା, ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ହସିକିରି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇ ହସଟା ଆପଣଙ୍କର କି ତାର ଶେଷ ହସ ହେଇଥିବ। এই করোনা পরে সবু লোক গুড়া স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে গেলে, কলে না 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 বহুত অলস হয়ে গলা, এণিকি আমি খটিବାକୁ পড়িব। গোটে ইন্টারেস্টিং কথা, এবে গোটে নূয়া রোগ বাহারছে ডেঙ্গু, জানিছন্তি? ডেঙ্গু ডেঙ্গু হ্যাঁ না না হ্যাঁ। সেই আগুরু গোটে মশা লা, তা না হচ্ছে মাই এনোফিলিস মশা, মানে অন্ডিরা এনোফিলিস নুহে, মাই এনোফিলিস মশা কামুড়িলে ম্যালেরিয়া রোগ হুয়ে। অন্ডিরা তার গছপত্র খায়। এইটু পাখରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ମାଇ ମାନେ ସେ ରକ୍ତ ଶୋଷିବେ। ତ ଇଏ ଯୋଉ ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ ମଶା ମ୍ୟାଲେରିଆ, ତାକୁ ଆମେ ଓକେ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମେ ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଇଗଲଣି, ଏମିତି ସକାଳୁ ଯିବ 9ଟା ବେଳେ ଅଫିସ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ଏସି ଦେଇକି ବସିବ, କିଛି କାମ ଦାମ କରିବନି, ଚାଲାବୁଲା କରିବନି, ପୁଣି 5ଟା ବେଳେ ବାହାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଧନ ତମ ନାଗି ଗୋଟେ ନୂଆ ରୋଗ ତିଆରି କରୁଛି, ତା ନାଁ ଦେଲେ ଡେଙ୍ଗୁ। ଡେଙ୍ଗୁ ଯୋଉ ମଶାଟା ନା, ଯୋଉ ଲଭ୍ ୟୁ ମୋ ଭାଇ, ହଁ ବଢିଆ କରଛ, ଲଭ୍ ୟୁ ଆଣିକି ଷ୍ଟେଜରେ ମତେ ଦବ। ହଁ ମୁଁ ଟିକେ କହିସାରେ ତାପରେ ହୁଆ ହବା। এই যে ডেঙ্গু কামুড়ার যে মশাটা হচ্ছে, সেই মশাটার না হচ্ছে আজ্ঞা এডিস। মু তা না দিয়েছি ডিজিটাল মশা। আমি পাঠে সাঠে পড়িছে মশা কোটি হুঁতি না যেটি পচা পানি রহিଯିব, অধিকা দিন ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇ ରହିବ ଯେଉଁ ଘର, ସେଇ ଭିତରେ ମଶା ତିଆରି ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ମଶାକୁ ତିଆରି କଲେ ଏଡିସ୍, ତାର ଗୁଣ ହେଉଛି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେଉନାହିଁ, ସିଏ ଏସି ରୁମ୍ରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି। କାମୁଡୁଛି କେତେବେଳେ? ଅଫିସିଆଲ ଟାଇମ୍ 10ଟାରୁ 5ଟା କାମୁଡ଼ିବ। এবং কোটি কামুড়ি না আঁঠুরু তলুকু কামুড়িছি, পুরা অফিস টাইম 5টা বাজিগলে 5:10 ওভার টাইম আউ সে করিপারিবনি। তার মানে ভগবান চিন্তা করুন এই মশাটা কেউ মানক তৈরি কলে যেগুড়া অতি শৌখিনিয়া হয়ে গেলে। 10টা বেড়ে যাবে এসি রুমে বসবে, দশকত মারিবে, 5টা বেড়ে পড়ে আসবে মর শলা ডেঙ্গুরে, বাস
तेणु डेंगू भगवान जो नहीं मो मुंडर गोटे कथा पशिला ना मुझे कार्बाइड दिया आंब भाया देखा केतले मरीजी जीवन ना ठिकाना ना मत कौन गोटे करने पड़ो कौन कले मुझे बची जड़े कहला तू जोग कर मु जोग केमी करी फास्ट यूट्यूब खोलिक देखिली रामदेव रामदेव कहले ओलम विलम कर निश्वास को पेटे पेटे नियो निश्वास को पेटे पेटे छाड़ मु घरे बसिक सिंगाणी फिंगाणी बाहरी आईला मुझे मो झील कहला बापा गोटे अपरिष्कार छे पड़ा मुझे ना गुरु न धरी अर्जुन कहीं पाइबू सत ज्ञान रामदेव बाबा मो पाखे ना मु ठीक रे जानी पारना कौन शिखी कहीकि मो घर पाखे गोटे पार्क रे जड़े बाबा इमती जोग फोग शिखौं सी रामदमकर शिष्य ना हूँ श्यामदेव मु सका पलैली दिने पाक मुझे बाबा स्वास्थ्य परिस्थिति या बहुत खराब केतले मरीजी ठिकाना ना कौन कले मु सुस्थ बंची मत कहतु मत श्यामदेव बाबा कहले पपु गोटे कम कर तुमको तो मुझे टीवी फिवी रे देखे भल लगे तुम मो पाक आसिल मुझे बाबा से गुड़ा पछ कथा मुझे बंची कहतु सी कहले अर्ली टू बेड अर्ली फ्रॉम बेड अर्ली टू बेड इज ए गुड हैबिट जिते शीघ्र शोब जिते सका उठब मुझे डन कहले खाली सका उठा अभ्यास कर देह अधा भल हो परदिन 3:30 बेलू अलाराम देदेली उठिला बेलू एमती राति मुझे ना हम ना 1.5 घंटा खंडे बुलाबुली कली 4:30 बेले बाहरली घर रेडी पेंटिंग फेंटिंग हो बाहरी गला दुआर मो 5टा जस्ट गोटे खाली रास्त 2 किलोमीटर खंडे चलिकी जाइए जो दिन श्यामदेव बाबा कहले परदिन सकाଳେ जस्ट 2 किलोमीटर खंडे जाइए चल चली एकेटिया जाऊँगी 2टा टोका पल्सर गाड़ी धरिक आसिले मुहर रुमाल बांधि आसिले मो पाखे अटके गोटे भुजाली आनी मतलब ये लगेदे कहले चेन टा खोल गोटे चेन पिंधि चेन देदेली कहले हाथ में से ब्रेसलेट पिंधु ताकू खोलु देदेली आ मोबाइल टा नहीं गले कि पलैले मुझे चलिनी मुझे श्यामदेव बाबा पाक आसिली मुझे बाबा तुम्हें काली मत कही जिते सका उठब से लाभ मुझे 3:30 बेलू उठिली नाई नाई 5टा बेले बाहर को गली मो चेन ब्रेसलेट मोबाइल नहीं गले यहीटा लाभ मत श्यामदेव बाबा कहले हे पपु बाबू तुम्हें भूली गल मुझे कौन ना मुझे जी जिते सका उठब तार लाभ से 2 जन बोधे जी तुम पाखु ने तुम आगुरी उठी पड़ी मुझे अच्छा बुझीगली मुझे चलि ना एणिकी तुम पाखे बसिक जोग शिखी जस्ट बसी गोटे पठाण लोक मुस्लिम लोकटे आसला लुंगी पिंधि टोपी पिंधि एमती दाढ़ी निश ना तार आसिक बाबा को जुआर है बाबा कहले कौन है बाबा ना बाबा मुझे दीर्घ दिन है आसुली मु कहली आज्ञा मो रोग हाई बीपी रोचे कौन करी आपण कहले शीर्षासन कर शीर्षासन केमी ना मुंड तलू गोड़ उपरकू आज्ञा मुझे आज सकाଳେ मो बालकोनी रे शीर्षासन करी मो कॉलोनी 20 खंडे टोका आसिक मत बहे पिटिले बाड़े मत बाबा कहले कहीं बाड़े अरे तुम शीर्षासन करूल कि ना हाँ बाड़े कहीं कौन भाषा भाषा कहूल ना ना असुविधा कौन है ना आज्ञा शीर्षासन करी कि लुंगी पिंधिकी बाबा कहले अच्छा अच्छा हो सेटा करना गोटे स्त्री लोक आसिक पहुँचला कहला बाबा प्रणाम बाबा कहले कौन है कि सी 5 दिन शिखी काली आज्ञा मोर 10 किलो वेट मु मापिली कमीगला श्यामदेव बाबा कहले मो गुरु रामदेव बाबा भी एते 10 किलो कमी पारिबनी 5 दिन रे तुमर केमिति कमिला ता स्वामी थिला कहला ना आज्ञा ये प्रेग्नेंट थिला पर दिन छुआ हो जाई 10 किलो कमी मु कहली ना ये जोग नुह रामदेव नुह कि श्यामदेव नुह मत चलवा पड़ो बेस्ट प्लेस हूँ पार्क भितर 4 राउंड बुली देवी बास 2-3 किलोमीटर हो गला रेडी मुझे पार्क भितर एमती 2-3 बुली हठात मुझे देखिली 2टा स्वामी स्त्री आसुँच से स्वामीर बयस पाखापाखि हम 80 वर्ष खंडे आउ से मौसीर बयस हम 75 वर्ष किंतु राण विश्वास करेनि से मौसा देखा अमिताभ बच्चन आउ से मौसी देखा माधुरी दीक्षित 3 दिन जो से चलुं सका मुझे से मौसा मौसी जाकि अटकेली मुझे आज्ञा नमस्कार मो ना पप्पू कहले हाँ आम जाचु तुमको मुझे मौसा माल खाली गोटे कथा कह मोर 45 वर्ष मु कार्बाइड दिया आंब भाया देखा आपणकर बयस के सी कहले मोर 82 मु 80 भाभी सी कहले 82 मुझे मौसी ना मौसी 78 आमर जो बाहर होता तुम मौसी सांगे आमर गोटे राण पकापकी होता गोटे प्रमिज होता
যে স্বামী স্ত্রী ভিতরে যে কজিয়া লাগিবা, স্বামী স্ত্রী মানে সংসার তো ডেলি কজিয়া লাগিব, কজিয়ারে যে হারিব সে ডেলি 10 কিলোমিটার বাট চালিব। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ହେଲା ନା ତମେ ବାହା ହେଇଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କଜିଆ ହୁଏ? ମୁଁ କହିଲି ହୁଏ। କିଏ ଜିତେ? ମୁଁ କହିଲି ମଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଜିତେ। ଏଇଟା ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। କହିଲେ ତମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଜିଆ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜିତେ, ସ୍ୱାମୀ ହାରେ। ମୁଁ କହିଲି ତାପରେ ନା ମୁଁ ତ ଡେଲି ହାରିଲି, ଡେଲି 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିଲି, ବାସ୍ ଚିକଣ ରେଡି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଟେକ୍ନିକ୍ ବୁଝିଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଇଲା, ମଉସା ତମେ 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିଲ ହାରିଲ ବୋଲି, ମାଉସୀ ଚିକଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘଟଣା କ'ଣ? କହିଲେ ପପୁ ତମେ ସତରେ ବାହା ହେଇଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ବାହା ହେଇଛି। ନା ହେଉ ତମେ ଏତିକି ଜାଣିନ, ନାରୀ ଜାତି ଭାରି ସନ୍ଦେହୀ। ମୁଁ ଡେଲି 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ମାଉସୀ ଡେଲି ଚେକିଂ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଥିଲେ। ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କଥା। ଯାହା ଯାହା କଥା କହିବେ ଆଜିକା ଦିନରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କମେଡି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆଜି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲିଣି 7:30 ବେଳୁ। 7:30 ବେଳୁ ମୋତେ ଡାକିଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 8ଟା ବେଳେ ଆଣିକି ମୋତେ ଭିତରେ ବସେଇଦେଲେ। ମୁଁ 8ଟା ପାଖରୁ ବସିଛି, ଏତେ ସମୟ ବସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମେଳା ଲାଗିଛି, ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଚାଲିଛି, କେତେ ଲୋକ, କ'ଣ ଘଟଣା। କାରଣ କଳା ସଂସ୍କୃତି, କଳା ଏବଂ କଳାକାରକୁ ଯେଉଁ ମାଟି ଭଲ ପାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଭଞ୍ଜନଗର ମାଟି, ଗଞ୍ଜାମ ମାଟି। ମୁଁ ଦେଖିଦେବା। ଏଇ ବ୍ଲେଜରଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଖୋଲିଦେଲି କାରଣ ଚିନି ପକେଇବେ। ଏଇଠି ଜଣ ପାଖରୁ ଚାଦରଟେ ଥିଲା ଏମିତି ଗୋଡ଼ି ହେଇକି, ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ଏମିତି ବୁଲିଲି କ'ଣ ହେଇଛି। ଏଇ ଭିତରେ ହାସେ କୋଣ ସେଇପଟୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେ ମଉସା ମାଉସୀ ସହି ସେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଯଦି ଥିବେ ରାଗିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ତାଙ୍କ 2ଟି ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇକି ମେଳା ବୁଲିବା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା। ସେ ଭାଇଙ୍କର ବୟସ ହେବ 45 କି 48 ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ଭାଉଜଙ୍କର ହେବ 42 ଖଣ୍ଡେ, ପୁଅଟାର ହେବ 22 ଖଣ୍ଡେ, ଝିଅଟାର ହେବ 18। ବାପା ମେଳା ବୁଲେଇବା ନା ଆଣିଛି ଭାରି ଖାତିର। ଏଇ ଲଡ଼ୁ ଖାଇବ? ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ନା 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 ମୋର ସୁଗାର ଅଛି, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ମଉସା ଝିଅକୁ ପଚାରିଲେ ମାଲୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ? ନା 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 ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରେନି। ଯେମିତି ହେଲମେଟ୍ ଖାଇବୁ କି ନାହିଁ କହିବୁ, କହିଲା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ ନାହିଁ। ପୁଅକୁ କହିଲେ ବାପାରେ ଏଠି ବାଦାମ ଖାଇବୁ? କହିଲା ନା ବାପା ମୁଁ ଜିମ୍ ଯାଉଛି, ସେଟା ଟିକେ ଡାଇଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଭଲ। ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ତାଙ୍କର ଏଇ କମିଟି ପିଲା ଗୋଟେ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ପକେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି କାର୍ଡ଼ ପକା ଭାଇ, କିଏ ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଭିଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲା, ସେ ବାପା ଦିହରେ ଏମିତି ପିଟି ହେଇଗଲା। ଆଉ ବାପା ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସି ତାକୁ ଇନସଲ୍ଟ ହେଲା। କହିଲା ହେରେ ତ ଦେଖାଉନି ରେ, ଗୋଟି ହେଇ ପଳଉଛୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଟୋକା ଏମିତି ପଳେଇଥିଲା ଶୁଣିଦେଲା, ହେ ରେ ପଛେ ହେଲା ଏମିତି। ଆଉ କହିଲା କ'ଣ ହେଲା? ବାପା କହିଲା ଦେଖାଉନି, ମୋ ଦେହରେ ପିଟି ହେଇକି ଯାଉଛୁ। ଟୋକା କହିଲା ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ବାଜିଗଲା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? କହିଲା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆଇଛି, ମୋତେ କହୁଛୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଅଭଦ୍ର। ଟୋକାଟା କହିଲା କ'ଣ କହିଲ? ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯାଉଛ ହେଲା, ମୋ ଦେହରେ ଯଦି ତମେ ହେଲା ଟିକେ ବାଜିଗଲା ବୋଲି ତମେ ମୋତେ ଅଭଦ୍ର କହିବ କି? କହିକି ସେ ବାପ ଗାଲକୁ ଚଟକଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ବାପ କହିଲା କ'ଣ ମୋତେ ପିଟି ଦେଲୁ ତୁ? ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିଛି, ଭିଡ଼ଟା ଭିତରେ ମୋ ଦେହରେ ବାଜିଗଲୁ, ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ହେଲା, ମୁଁ ତୋତେ କହିଲି ତୁ ମୋତେ ପିଟି ଦେବୁ କି? ଆଚ୍ଛା ଭାରି ଦିମାଗ ତୋର, ମୁଁ ଦେଖିବି କେତେ ପାରିଆ ପୁଅ ତୁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତାକୁ ପିଟିଲୁ, ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁ କେଡ଼େ ପାରିଆର। ସେ କହିଲା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ? ଇଏ ଢୋ କି ଲଗେଇଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ ମାରିଲା? ମୋର 48 ବର୍ଷର ପୁଅ, ମୋତେ ମାରିଦେଲୁ, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀର 42 ତାକୁ ପିଟିଦେଲୁ। ମୋ ଝିଅ 18 ବର୍ଷର +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପଢୁଛି, ତା ଦେହରେ ଟଚ୍ ଦେ, ହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ କହିବି ଭଞ୍ଜନଗରର ଷଣ୍ଢ ତୁ। କହିଲେ ତମ ଝିଅ କାହିଁ? ବାପା ମୋତେ କୋଠି ସେ ମାଇଲା ବାପା। ବାପା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବୁଢ଼ା ପିଟିକି ପାରିଗଲୁ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ପିଟିକି ପାରିଗଲୁ, ଝିଅ ପିଲାଟା ପିଟିକି ପାରିଗଲୁ, ମୋ ପୁଅ ଜିମ୍ ଯାଉଛି। ଏତିକି କହିଲା ସେ ପୁଅ ମୋ ଭଳିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାରବାଇଡ଼ି ଦିଆ ଆମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲା ଜିମ୍ ଯାଉଛି, ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ହଠାତ୍ ଏମିତି ହେଲା। ବାପା କହିଲା ତା ଦେହରେ ଟିପ ଦେବୁ, ମୁଁ ଭଞ୍ଜନଗର ନୁହେଁ ତୋତେ ଗଞ୍ଜାମ ଷଣ୍ଢ ବୋଲି କହିବି, ମାରରେ। ସେ ଟୋକା ଆଇଲା, ସେ ପୁଅର କଲର ଧରିକି ମାଇଲା। ସେ ପୁଅ କହିଲା ବାପା ବାପା ବାପା। ବାପା କହିଲେ ନା ଥାଉ, ପେଟ ନେଇ ଯା, ତୁ ଡିକ୍ଲାର ଗଞ୍ଜାମ ଷଣ୍ଢ ଝାପଡ଼ା। ସେ ତାର କଲର ଟେକିକି ସେ ଟୋକା ପଳେଇଲା। ବାପା କହିଲେ ହଉ ଚାଲ ଏବେ ଚାଲ, ହାଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଇଛି, ସେ ବୈଦ୍ୟନାଥର ଗ୍ରୁପ ଆଇଛି, ଚାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବା, ଶୀତ ଲୋକ ବି ଆଇଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ରୁହ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଛକୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେ ଟୋକା ବାଜିଗଲା, ତମର ତା ଭିତରେ ଝାମେଲା ସେଠି ହେଇଗଲା, ଆମେ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ ନା। ତମକୁ ଯଦି ସେ ପିଟି ଦେଲା, ତମେ ଏକିଟିଆ ମାଡ଼ ଖାଇଲ, ହେଲେ ମୋତେ ମାଡ଼ ଖୁଏଇଲ, ହେଲେ ପୁଅକୁ ଝିଅ ମାଡ଼ ଖୁଏଇଦେଲ, ଏଇଟା କୋଉଠିକାର କଥା? ତ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଶୁଣୁ, ମୋତେ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେନି, ମୁଁ ହେଲେ ଏଇନା ମାଡ଼ଟା ଖାଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତି, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତୁ କହିଥାନ୍ତି ଛି
तुम पुरुष लोक जाई पदारे माड़ खाऊ तुम सारा जाई मरण हंतानी मत कही था झील कही था बापा तुम जाच सीट मोर के फ्रेंड्स थे सीट तुम उपरक जन बाड़ेला आ फर्दर टाइम तुम सहित केवे जीविनी पुओ कही था जिम जाऊँगी मो देहर टिप दे था बोले दांत खोलिक धर दे था एवं सबू खाईगल आउ कहीं कहबनी ये हूँ आज्ञा प्रति जगह जगह कमेडी तेरे एड़े सुंदर माहौल अधिका समय नष्ट करी ना माँ ठाकुराणी यात्रा ये माँ व्याघ्रदेवी यात्रा ये आपण मैंने कहे